Et voilà les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire un jeu de temps sur stratégie d'exploration biochimique des endocrinopathies. Et c'est parti. Alors, on va faire vite les prérequis de la deuxième année de médecine. D'accord? Donc, vous savez bien qu'on est des organismes pluricellulaires, constitués de plusieurs organes. Ces organes nécessitent la communication pour assurer leur fonction. Cette communication fait intervenir trois principaux constituants qui sont la cellule émettrice qui va émettre le signal et qui va produire le signal qui doit être biologiquement active et qui va pas avoir vraiment une inactivation au niveau du plasma ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc le signal doit être intact pour stimuler une autre cellule qui est la cellule réceptrice qui doit faire l'effet, d'accord, qu'on désire. Alors, le signal moléculaire extracellulaire, donc ça peut être soit des neurotransmetteurs par les nerfs, d'accord? Donc un nerf va communiquer avec un autre nerf par les neurotransmetteurs, ou un nerf avec la glande, d'accord? Enfin voilà, par l'adrénaline, noradrénaline, etc., etc. D'accord? L'acétylcholine, les hormones et neurohormones par voie humorale, d'accord, parce que ce sont des hormones, mais les hormones peuvent agir localement, d'accord, en paracrine, en autocrine, en intracrine, etc. Et il y en a d'autres médiateurs qui sont les médiateurs locaux qui réagissent dans une voie qui est locale, qui est régionale, donc qui sont les cytokines, facteurs de croissance, prostaglandines, etc., etc. Alors, les glandes endocrines sont organisées soit en organes, donc c'est tout un organe qui doit assurer la fonction endocrine, donc c'est un organe qui aura une fonction, et la fonction c'est la libération d'hormones, qui m'a l'hypophyse, qui m'a la thyroïde, les gonades, etc., etc. La cortico-surrénale, la médullo-surrénale, le placenta ou autre. Glandes constituées de cellules dispersées, c'est le cas du cerveau, c'est le cas du cœur qui m'a l'AMP, le foie, l'intestin, etc., etc. D'accord? C'est la même chose. Donc, relation entre la nature chimique des hormones et la localisation subcellulaire et les récepteurs utilisés. Donc, les récepteurs protéiques qui m'a les catécholamines sont hydrosolubles. Le récepteur est situé dans la membrane, au niveau membranaire. Les stéroïdes, les hormones thyroïdiennes, vitamine D sont des hormones liposolubles et le récepteur se trouve en intracellulaire. Cependant, comme les hormones thyroïdiennes peuvent avoir un récepteur qui est intracellulaire ou un récepteur extracellulaire. D'accord? L'acide rétinoïque liposoluble, donc son récepteur est en intracellulaire. Très bien. La nature chimique des hormones, leur forme moléculaire plasmatique et leur demi-vie. Donc les hormones protéiques sont hydrosolubles pour la majorité, donc quelques exceptions comme la GH et l'IGF-1. Alors je vous dis ça parce qu'on aura besoin de ça plus tard. Donc le GH, عندها son transporteur qui est GHBP. D'accord? Hadak GHBP n'est d'autre que la fraction extracellulaire du récepteur de la GH. D'accord? Donc, hadak le récepteur de la GH, كاين les récepteurs, les récepteurs membranaires, ou كاين les fractions extracellulaires تاعهم quand ils vont être dégradés, هذيك la fraction extracellulaire هتقعد en extracellulaire وتكون libre dans le sang وتمد لنا GHBP. D'accord, اللي هو growth hormone binding protein, ok, هذيك qui va assurer le transporteur, la GH, ou l'IGF-1 qui est aussi un facteur de croissance qui est de nature protéique, d'accord, et l'IGF BP, surtout BP3, d'accord, très bien, très bien.
واللي يخدموه ابري الجي اتش تلصق في الريسبتور تاعها كي تلصق في الريسبتور تاعها لو فوا ولا لي زو vont produire les GF1 vont produire les GFBP3 l'ALC etc etc ou l'ALC ما عندهاش vraiment un rôle vous voyez. Et je vais parler de ça plus tard, mais باش نقول لكم بلي كاين des exceptions ماشي كامل les hormones protéiques يكونوا libres dans le sang كاين اللي عندهم des transporteurs. Mais comme هادوك les hormones sont libres, la majorité sont libres et على بالنا بلي كي تكون عفسها libre وتكون active parce que la forme libre c'est la forme active donc كي تخدم خدمتها وتخلص خدمتها نديغاديوها تمتم du coup la demi-vie تاعها تكون courte par rapport ou là par contre كيما les hormones thyroïdiennes, كيما vitamine D, كيما les stéroïdes, etc. qui sont liposolubles. Donc la fraction libre, elle est minoritaire et la fraction liée, elle est majoritaire. كيما les hormones thyroïdiennes, elle a TBP, thyroxine binding protein, ok, qui va les transporter. Du coup, la majorité sont liées. Donc la durée de vie تاعهم, elle est longue, de plusieurs heures. D'accord? Très bien. L'acide rétinoïque. Les protéines plasmatiques de transport des hormones, donc structure, protéines. Donc, les protéines qui ont une fonction, le transport des différentes hormones, la nature elle est protéique. Le lieu de synthèse c'est le foie, bien sûr. Transporteur spécifique qui aura une forte affinité, mais une capacité limitée. Par contre, les transporteurs non spécifiques ont une faible affinité, mais la capacité elle est très élevée. وش معناها؟ معناها هذوك les transporteurs spécifiques. هو spécifique معناتها ما يفهمش زعما كيما نقولوا تي بي بي يعرف غير التيروكسين يروح يحكم غير لي زورمون تيرويديان ما تجيب له الكورتيزول ما يحكموش مي لا كاباسيتي تاعو تاع لو ترونسبور الي ليميتي كاين عدد محدد من هادوك لي ترونسبورتور اللي يقدروا يديو ماشي كامل تما عندنا بزاف لي زورمون تيرويديان وعندك غير 5 لي ترونسبورتور صح يدو لك غير لي زورمون تيرويديان مي شغل لو نومبر تاعهم اي ليميتي لا كاباسيتي تاعهم تاع الترونسبور الي ليميتي داكور. Par contre, كيما les transporteurs non spécifiques, كيما l'albumine, c'est un transporteur universel. C'est le transporteur de كلش, même les ions. Donc, l'affinité تاعو elle est minime. Il sait le cortisol, il sait les hormones thyroïdiennes, يديهم, il sait le calcium, il sait le potassium, يدي l'albumine. Mais شغل c'est pas spécifique d'accord mais يدي تما كاين بزاف l'albumine اللي راح يدي une grande quantité تما حينقل لنا بزاف في الدم d'accord c'est ça la différence entre les deux. Fonction assurée, la régulation d'équilibre entre forme libre et forme liée d'accord donc enfin voilà qui يكون transporteur قد ما يكون عندنا transporteur قد ما لا فورم كيفاش يقولوا ليبر قد ما لا كونتيتي تكون كبيره علاه باسكو رانا ندو بزاف رانا نلصقوا بزاف هذوك عندنا بزاف لي ترونسبورتور وانت تسحق شغل في الدم زعما نقولوا انت تسحق في الدم 11 موليكول وعندك لي ترونسبورتور عندك 100 دونك انت شحال لازم تخدم 111 باش هادوك ال100 يروحوا في لي ترونسبورتور يحكموهم وهادوك ال11 يكونوا ليبر في لو سون باسكو انت تسحق 11 سينون وكان كاين لي ترونسبورتور 5 شحال تخدم 16 باسكو 5 راح يدوهم لي ترونسبورتور وال11 عندك في الدم دوكو قد ما يكبر ترونسبورتور قد ما نسحقوا الاخر يزيد قد ما لا برودكسيون تزيد قد ما ينقص ترونسبورتور قد ما la production تنقص. Alors forme liée réserve hormonale circulante rapidement disponible علاه باسكو راهو لاصق شغل راهو كاين راني هنا دونك زعما كيما قلت لكم
نتوما تسحقوا زعما 11 وعندك في ترونسبورتور ديجا كاين 5 نتايا خلاص استهلكت 5 دونك عندك 6 بصح هاك تسحق 5 واحد اخرين دونك هادوك الخمسه يليبيريهم ترونسبورتور يليبيريهم يحكم حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل البومين يليبيري هادوك الخمسه باسكو شغل يفهموا هما سي توت لا كومونيكاسيون سي دي سينيو ما بيناتهم داكور دونك غير يحسوا بلي هذيك لا فراكسيون راهي ناقصه وعندك هذاك الاخر راهو لي يليبيريه ديريكتومون il va le libérer l'affinité تاعو تنقص بزاف لهذاك لا بروتين تتليبيرا دونك شغل c'est une forme de réserve d'accord تاع les hormones qui تكون sous forme liée rôle tampon évite les variations brutales d'activité hormonale alors علاه parce que كاين des hormones اللي حيبدلوا لنا le pH d'accord donc qui l'hormone هذيك elle va agir في les normes تاعها في العفسه النورمال تاعها دونك كي تكون تخدم في النورمال تاعها حيكون البي اتش راهو منتظم باسكو حنايا عندنا لي سيستيم دو ريغولاسيون رانا لاباس بينا انا النورمال هذيك الهرمون راهي تخدم خدمتها انتيك مي زعما وكان تكثر هذيك الهرمون بزاف راهي في الدم وانت ما تسحقش هذيك الخدمه تاعها بزاف و باغ اكزومبل هذيك الهرمون حدير لك اون كاسور تاع اون ليزون هذيك لا كاسور تاع ليزون va libérer les ions H+ du coup الاخر تاعك البي اتش راح ينقص وانت ما راكش حاب هادشي دونك هادوك لي بروتين يحكموا لك هذاك ليكسي تاع الهرمون اللي ما تسحقوش اللي ما لازمش يخدم داكور دونك رول tampon. Faites les protéines transporteurs, sinon les protéines, bien sûr, ce sont des régulateurs. Tennis, c'est le pH. D'accord, parce que tennis, qui m'a l'albumine, il y a comme le H+, ou il y a comme le K+, par exemple. Et s'il y aura une acidose, donc, وش حيدير libérer le K+, ou يحكم le H+, pour tamponiser هذيك الحالة. Mais راني نهضر لكم على les transporteurs تاع les hormones علاش jouent un rôle d'hormone pour éviter les variations brutales d'activité hormonale. Protège l'hormone de l'inactivation et de l'élimination parce que قلنا بلي la forme libre qui تكون في le sang وخلاص دارت خدمتها هذاك ليكسي راح نيليمينيوه ما راحش نخلوه du coup بهذيك la forme liée on va protéger هذيك l'élimination ou l'inactivation par le foie, par exemple une glucosylation ou une sulfatation, d'accord, mais on va pas le métaboliser pour le rendre inactif. Augmente la demi-vie plasmatique hormonale qui m'a donné les hâtes, m'a protégé mina el-maut et l'akhir. Pathologie hormonale liée à des anomalies du transporteur, biosynthèse, affinité, etc. Donc voilà, donc les anomalies de transporteur parce que qui connaît le transporteur la production هتنقص ما راحش نخدمو بنفس الوتيره d'accord et imaginez-vous هذاك le transporteur شغل نقص على جال كاش سبه ما باليش واحد ما كلاش بزاف ومن بعد تيك زعما تمدلو ياكل بزاف لي بروتين puis يولي يخدم لك بزاف ترونسبور وهذاك l'organisme والف يخدم بune certaine fréquence puis تولي تخدم بزاف لي بروتين يولي يدي هذاك ليكسي تاع يدي كامل لي بروتين اللي كاينين في لو سون du coup يدير لك دي بروبليم اوكي فوالا دونك هاد لي ترونسبور تاني لازم يكونوا في لي نورم تاعهم d'accord period très bien. Hormones, stockage et libération, catégorie d'hormones stockées après leur biosynthèse avant leur libération, hormones protéiques et thyroïdiennes, donc هادوما sont stockés قبل ما يتليبيراو تسمى ماشي زعما نستناو حتى وين يجينا السينيال باش نبداو نخدمو باش لا سيلول تبدا تخدم دونك تخدمو من قبل باش غير يلحق لها السينيال تبعت هذاك الستوك تاعها داكور ميم لي هرمون تيرويديان يخي عندها تيريوغلوبولين هي لا تيريوغلوبولين هي اللي تخبينا لي هرمون تيرويديان
D'accord? C'est pour ça, par exemple, dans une maladie auto-immune, la maladie d'Hashimoto, où il y a des anticorps anti-TG, les anti-thyréoglobulines, qui sont dirigés contre la thyréoglobuline. La thématique, il y a une réserve les hormones thyroïdiennes. Ok? Du coup, on a une hypothyroïdie. Period. D'accord? Plus avec l'inflammation, la thyroïdite, etc. Donc, la thyréoglobuline sert à stocker les hormones thyroïdiennes. Ou les hormones protéiques, bien sûr, on va les stocker dans les vésicules, puis il y a le signal. Par contre, qui les hormones thyroïdiennes, كامل غير يلحق السينيال يبدا يخدموا d'accord catégorie d'hormones libérées que dès que leur synthèse est achevée. D'accord? Les hormones stéroïdes, comme le cortisol, etc. L'aldostérone, ok? Catabolisme, élimination des hormones. Alors, soit au niveau plasmatique, où il y a des protéases qui sont non spécifiques, d'accord? Ou là, spécifiques, qui les insulinases, le vasopressinase, d'accord? Donc, كامل هادوما لازم l'organisme تاعنا يعرف تسمى شحال يليبيري من الانسولين، تسمى على بالو بلي كاين في الدم الانسوليناز، تسمى لازم يليبيري شغل كتر شويه من واش لازم يلصق في الريسبتور. دونك le tout est régulé. Subhanallah, subhanallah, vraiment, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Très bien. Donc, non spécifique. Donc, il y a les protéases, le plasma تاعنا qui vont détruire les protéines. اوكي وكاين شغل غير يسيب بروتين ما بالوش كاع شغل ما يحوش يفهم. عندنا مجموعه من الاحماض الامينيه يروح يكسرهم ما بالوش كاع. جو مون فو انا صبت هكذايا يا اخي انت عندك لي زاسيد اميني اوكي تبقى على خير دايم الله. D'accord, mais quels les spécifiques qui les insulinases, vasopressinases, etc. Au niveau hépatique, conjugaison des hormones liposolubles pour les rendre hydrosolubles, cycle entérohépatique. وحنايا les hormones هذوك liposolubles علاش يخدموا باسكو راهم liposolubles parce que le récepteur تاعهم راهو جاي en intracellulaire جاي سوا في السيتوبلازم سوا في النوايو. du coup كي نخلوه كي نرجعوه hydrosoluble ما يقدرش يجوز في لا ممبران. كي ما يقدرش يجوز في لا ممبران الترافاي تاعو ما كاش تسمى يكون inactive. et هاد ça sera au niveau hépatique surtout les hormones liposolubles. d'accord. ما قلت لكم زعما نسيت واش قلت. المهم ما قلت لكمش بروتين. الحاصل حبيت تقصد لي هرمون ليبوسولوبل. داكوغ هذيك اللي عسات على غلوكوزيلاسيون و سولفاتاسيون هذيك تا pour les hormones liposolubles. D'accord? Les autres là تصالهم une destruction etc. d'accord? Les hormones protéiques. d'accord mais نقدروا نديروا لهم aussi هاد العفايس تاع لا glucosylation ولا pour inactiver هذاك le site actif. sinon la majorité تاع les hormones protéiques vont être détruites. d'accord ou là les protéines de transport ou là l'essentiel شغل هادوك les protéines vont être détruites. sinon les hormones les autres hormones liposolubles نرجعوهم hydrosolubles ou la tanite on va les détruire. Au niveau des cellules cibles, internalisation et recyclage ou là une dégradation. donc soit هذيك l'hormone حندخلوها داخل la cellule donc بها بالريسبتور يدخل داخل la cellule ومن بعد كيما تكمل خدمتها نعاودو نخرجوا لا موليكول لبرا. داكور دونك تعاود تقدر تخدم في جهه اخرى ولا la cellule va la dégrader. élimination rénale hormone intact libre ou là des catabolites. donc في l'élimination rénale نقدروا نصيبوا في les urines l'insuline donc شغل la forme تاعها active ou تالي نقدروا نصيبوهم dégradés. d'accord des catabolites. ok. mécanisme d'action moléculaire des hormones qui ne pénètrent pas dans leurs cellules cibles
voie de signalisation avec récepteurs membranaires et système de transduction, hormones qui pénètrent dans leurs cellules cibles, le récepteur تاعهم جاي en intracellulaire, d'accord. Le membranaire, il y a un récepteur, par exemple le récepteur couplé à la protéine G, par exemple le récepteur G-alpha, puis avec G-alpha, il y a l'adénylcyclase de l'AMP cyclique, l'AMP cyclique, il va activer le protéine kinase A, elle va phosphoryler d'autres protéines, blablabla, etc. D'accord. Donc, il y a une cascade de la transduction du signal. Cependant, pour par exemple les hormones stéroïdes, عندهم les récepteurs تاعهم جاي en intracellulaire ولا في النوايو باش يروحوا directement يروحوا للريسبتور تاعهم لي quel que soit x شغل سوا جاي في السيتوبلازم سوا في النوايو هاي لا فيناليتي تاعو تروح للنوايو l'ADN pour la transduction pour la transcription plutôt تاع les gènes, d'accord, cible pour soit stimuler la transcription ou la inhiber la transcription. À la l'hormone. Mécanisme physiopathologique des endocrinopathies. Alors, insuffisance d'activité hormonale. Donc, نبداو les insuffisances d'activité hormonale, puis نروحو les excès d'activité hormonale. نبداو insuffisance d'activité hormonale. عندنا يخي 3 niveaux. عندنا في la communication cellulaire, d'accord. عندنا معلو la cellule émettrice, puis عندنا le signal, puis عندنا la cellule réceptrice. Donc وكان يكون عندنا في problème في la cellule émettrice معناتها عندنا des anomalies d'émission de l'hormone, d'accord, le signal moléculaire. وش معناها؟ معناها soit la cellule ما كاشها، donc l'organe راهو مخضوب ما كاش les cellules sont détruites، كاين une inflammation، كاين un traumatisme، كاين شغل l'organe هذاك qui est censé d'émettre le signal est détruit, d'accord. Soit par inflammation, soit par des auto-anticorps, soit par une infiltration les cellules lymphocytaires, T par exemple, soit des tumeurs caïennes, d'accord, les tumeurs qui ne sont pas sécrétrices, qui vont inhiber la sécrétion, soit une chirurgie, radiothérapie, hémorragie, cause vasculaire, par exemple une hypoxie, enfin voilà, d'accord. Donc, كامل هادوما vont détruire l'organe. Il est censé produire هذيك الأخرى. ما كاش l'organe, ما كاش production, d'accord. ما كاش production, ما كاش émission تاع l'hormone, tout simplement. وهاد la cause تاع la destruction, c'est la majorité des cas, d'accord, c'est plus de 80%, d'accord. Bon, je veux dire que la majorité des cas, il y a une destruction de l'organe. Sinon, pour que l'organe ما يخدمش, لازم plus de 80% منه راهو détruit, d'accord, très bien. Anomalie génétique. Anomalie génétique, معناتها l'hormone soit كاين l'organe, كاين les cellules, mais بصح ما راهمش يخدموا suffisamment. Du coup, عندنا un problème ou une anomalie génétique تاع les gènes régulateurs de quantité, d'accord. معناتها la quantité elle est faible. كاين l'hormone و l'hormone هذاك راهو خدام, راهو لاباس به, راهو شباب مزقم, mais بصح ما راهوش يخدم خدمته, tout simplement. Du coup, عندنا un problème في les gènes régulateurs. ولا أنا نخدمو la quantité اللي لازم نخدموها, مي شغل quantité عيانة, donc la qualité ماشي شابة. donc نخدمو une hormone اللي تجريها مكسرين, par exemple, d'accord. donc l'oخر هذاك الجزء le site actif تاعها ما شغل ما راهوش منيح, l'affinité نقصت,
pour le récepteur ou autre chose. D'accord? هادوما les anomalies génétiques تاع l'hormone تدخل في les anomalies d'émission تاع l'hormone. ولا كاين اللي جانا حاضرين كلش راهو واجد وشنو l'émission تكون retardée تاع السينيال. par exemple انا ولا جو سي با زعما واحد تقول له بلي عندك ليكزامان غدوه يروح غير غدوه لا فاك genre à quoi ça sert? Vous voyez ce que je suis en train de dire. ولا زعما تقول واحد يا خو لا غنسحق urgent شغل هاد العفسه جو فريمون سحقها اليوم تقول لك ما كاش مشكل من بعد غدوه يجيبها لك ولا غير غدوه وانت كنت تسحقها اليوم واي جو ما عندي من بها دوكا دونك يكون شغل بزاف ثقيل هذاك الهرمون ما يجي يخرج لا بزاف دونك هذه هي les anomalies d'émission de signal, soit ils connaissent des anomalies liées à une destruction de l'organe qui est due soit à une inflammation, à une infiltration, traumatisme, tumeur, chirurgie, radiothérapie ou autre, soit que ce sera des anomalies génétiques, soit qualitatives, du coup le gène de structure est anormal, ou bien des anomalies génétiques de quantité. Du coup, ça sera des anomalies des gènes régulateurs ou bien ça sera une libération qui est retardée tel le signal. Détournement, séquestration du signal par des anticorps anti-signal, par augmentation de la concentration des protéines plasmatiques de transport des hormones. Alors, pas des anticorps anti-signal. Alors, donc, les anticorps anti-signal, donc les anticorps, ils vont se diriger contre le signal. Donc, غير يتلبيها هو خلاص شغل دار المرحلة الأولى لا سيلول دارت اللي عليها خرجات وكان لاباس به après في البلاسمون يصيب بلي كاين دي anticorps dirigés contre lui après يحكموه كي يحكموه يجو لي بولينوكليير ولا يجو سميهم لي سيلول لي انكا ولا لي ماكروفاج داكور ويديروا لا cytotoxicité anticorps dépendante ويدمروه et voilà d'accord ولا par augmentation de la concentration des protéines plasmatiques de transport des hormones voilà donc نتا راك تخدم نورمال راك تخدم قال لك بلي فوالا لورغانيزم يحقق 25 ونورمالمون زعما في الدم نورمالمون تصيب 10 لي ترونسبورتور تما نخدم لك يا معليش نخدم لك 40 هذوك 40 يخرجوا لي موليكول واش يصيبوا كاين 100 موليكول دو ترونسبور يتسنى فيهم دونك يحكموا هذوك 40 ما تصيبش كاع لي زون du coup enfin voilà soit par des anticorps anti-signal ou là par augmentation de la concentration des protéines plasmatiques de transport des hormones. Anomalie de réception dans le cas du signal. خلاص إجازت أو خرج لاباس به في البلاسما ما صاب حتى عرقلة كلش كان في النورمال الحقل التيسو سيبل صابو مخرب. Lésion importante du tissu cible معناه l'organe هذاك راهو détruit soit par une inflammation soit par je sais pas d'accord traumatisme كامل هادوك تاع الديستركسيون تاع l'organe يقدروا يكونوا تاع l'organe cible normal anomalie génétique du récepteur donc le récepteur هو اللي راهو soit le nombre du récepteur n'est pas suffisant soit la qualité du récepteur qui est اللي ماشي شابون d'accord تاع الريسبتور donc هذه هي occlusion ou la occupation du récepteur par des anticorps antirécepteurs bloquants donc ils jouent des anticorps antirécepteurs qui ont une analogie structurelle avec l'hormone qui vont donc se fixer sur le lieu de fixation de l'hormone mais ما يديروا والو يحبسوه شغل فوالا راني قاعد برك هذا ما كان شغل ما راحش ناكتيفيك ولا لا جو بديت نقعد برك
يبلوكيوه. دونك l'hormone جيت سي بلاصتها راهي محكومه بديكوالا اللي يقعدوا ما يديروا والو. وي دونك هذه هي دوكو بور donc نكملو. L'anomalie post-récepteur, anomalie structurale des acteurs moléculaires intracellulaires de la voie de signalisation, protéine kinase A ou la C, régulation région régulatrice de gènes, de structures ou autres. Donc هنايا معناتها هاو جا هذاك الهرمون جا في الريسبتور تاعو، الريسبتور كان نورمال. باغ اكزومبل هذاك الريسبتور يكون كوبلي ا دي بروتين جي، بروتين جي الفا تروح تاكتيفي لا دي سيكلاز، لا دي سيكلاز تصيبها مخلبه فوالا، ولا دي سيكلاز تخدم لك لي زامبلي سيكليك تصيب لك بلي بروتين كيناز ا ما كاش، بروتين كيناز سي ما كاش. دونك السينيال ماهش يلحق، ما كاش اون ترانسدكسيون دو سينيال، دونك ما عندناش ليفي اللي رانا نحوسو عليه. دونك هذه هي دوكو insuffisance d'activité hormonale، soit يكونوا des anomalies de l'émission du signal. هذيك l'émission du signal soit par des anomalies qui sont liées à une destruction de plus de 80% de l'organe émetteur par inflammation, traumatisme, anticorps ou autre, soit par des anomalies génétiques du gène qui va se traduire par l'hormone, donc des anomalies structurales ou bien des anomalies quantitatives, soit par un retard de libération de l'hormone. Puis il y a une séquestration, le détournement par soit des auto-anticorps anti-signal qui sont situés dans le plasma, ou là des, comment dirais-je, genre voilà, augmentation de la concentration des protéines plasmatiques, de transport et des hormones. Ou là, on a des anomalies du récepteur du signal. Maintenant, soit l'organe cible il est détruit, ou là, on a des anomalies quantitatives ou la qualitative tel le récepteur, ou là, le récepteur est occupé par des auto-anticorps bloquants. Ou bien, on a des anomalies post-récepteurs, des anomalies telles la voie de transduction du signal. D'accord? Très bien. Donc là, l'excès d'activité hormonale. Soit on a une émission trop intense du signal, donc par une hyperplasie de la glande, ou là des adénomes sécréteurs, ou là, les adénocarcinomes, d'accord? Donc des tumeurs. Ok, oui, les cellules ils sans arrêt. Absence de liaison plasmatique, baisse ou absence des protéines plasmatiques de transport. Donc, كيف شغل ميم ريزونمون. دونك لورغان تاعك راهو يخدم زعما يقول لك نخدم 40 باسكو على بالي بلي كاين زعما 10 في لو سون دو ترانسبورتور، دونك نخدم 10 وزياده نخدم 15 زياده باسكو على بالي بلي هو يسحق غير 25. انت تخرج هذوك 40 وانت تسحق غير 25، تخرج ما تسبش كاع لي ترانسبورتور، دونك عندك 40 من هذاك الهرمون. داكوغ دوكو هذوك لي هرمون حيروحوا يلصقوا في كامل لي ريسبتور بوسيبل، دونك حتكون عندك ان اكسي تاع لاكتيفيتي هرمونال. داكوغ très bien. Alors activation persistante du récepteur par anomalie structurale du récepteur congénitale ou acquise et activation secondaire chronique du système de transduction du signal. شغل هذاك لو ريسبتور جاي هكذا شغل غير يتخدم لو ريسبتور يتخدم شغل مع هذاك لو سيت اكتيف لي نورمالمون يكون فارغ تاع لو سينيال تاع لو ريسبتور يكون معمر كوم سي رانا نسيموليوه اون بيرمانونس. مي شغل هاد لانومالي زادت مع السينيال، شغل السينيال هكا جاي شغل ديريكتومون يقعد غير يخدم شغل السينيال ماحش يحبسو
comme si راهو لاصق فيه هذاك le ligand تاعو en permanence وهو جاي هكاك le récepteur. D'accord? Donc réactiver en permanence le système de transduction intracellulaire تاع هذيك la voie de signalisation. Ou là par un signal de structure anormale dont l'affinité pour le récepteur est supérieure à celle du signal normal. Donc avec le signal normalement, par exemple, les récepteurs nicotiniques, vraiment mais je crois que c'est le même. Donc le récepteur de l'acétylcholine est normal. Il y a le récepteur nicotinique ou l'acétylcholine, l'action elle est brève. Donc il y a l'acétylcholine. شغل غير يلحق هذاك سميهو لي السينيال هذاك l'acétylcholine va être libéré du récepteur parce que هذيك la liaison n'est pas covalente تاع le récepteur ou le signal. Après l'acétylcholine va être détruit par les acétylcholines estérases. Bref, nicotine يخي كي تلصق في الريسبتور l'activité تاعها dure dans le temps. ماشي تمتب الريسبتور يليبيره شغل النيكوتين انكور عندها شغل اون انالوجي ستركتورال مع لاستيكولين ما عندهاش لا ميم ستركتور مي عندها لا ميم ستركتور تاع هذاك لو سيت اكتيف اللي يلصق في الريسبتور نيكوتينيك داكور تاع لاستيكولين دونك هتلصق النيكوتين وهتدور dans le temps donc la affinité تاعها pour le récepteur elle est supérieure à l'acétylcholine كيف حنا هذيك l'hormone normalement تخدم خدمتها وتروح باش نيليمينيوها ولا مي هذيك l'hormone تولي عندها بلوس دافينيتي شغل ما تحبش تطلق الريسبتور جو تقعد لاصقه فيه تقول له راني هنا مازال تسحقني مازال كاين نسميوه لي سينيو اللي لازم نديرهم دير والريسبتور يسمعها ويقعد يدير هذاك لو سينيال باسكو تاني شغل هو ماذا به تجيه داكور سي سا دونك فوالا وتقعد غير تخدم داكور دونك هذيك l'hormone تكون عندها une structure anormale وين تزيد l'affinité تاعها pour le récepteur par la présence de l'heure au niveau du site récepteur des anticorps anti-récepteurs stimulateurs donc في بلاصه شتو كيما مقبل زعما عندهم هذوك لي زوتو انتيكور عندهم une analogie structurelle مع هذيك l'hormone mais qui vont bloquer le travail تاعها mais هنايا لا ils vont stimuler شغل عندهم نفس vraiment la structure تاع هذيك l'hormone كي يلصقوا في الريسبتور تاعها ils vont stimuler le récepteur d'accord كيما les auto-anticorps anti-récepteurs du TSH d'accord très bien ok donc هادوك اللي نسموهم في la maladie de Basedow وين حيديرونا بزاف الخدمه كوم سي تي اس اش راهو التماتيك مي سي با الكا داكور très bien des anticorps anti-idiotypiques d'anticorps anti-signal donc هنايا عندنا des anticorps شتو هذوك les anticorps qui sont dirigés contre le signal في الدم تاعنا عندنا des anticorps anti هذوك les anticorps anti-signal donc عندنا هدايا donc عندنا هدايا l'anticorps نسموه A هدايا il est dirigé contre هاد السينيال داكور باش يحكموا هنا واش عندنا des anticorps anti هذاك الA anti A ماحش يخلوه يحكم سينيال voilà d'accord très bien donc ils vont bloquer bloquer هذه هي image interne d'accord très bien وعندنا les anomalies post-récepteurs, anomalies structurales des protéines de couplage G, S ou là provoquant leur activation permanente. Atteinte congénitale, hyperplasie, atteinte acquise, tumeur, etc. D'accord. Donc, هادوك les protéines G,
يخدموا en permanence. D'accord? Parce que on a les récepteurs couplés à la protéine G ou les voies internes avec la transduction du signal, on a les protéines G. Les protéines G, ils vont stimuler la lignée de cyclage ou la, etc. Ou la phospholipase, etc. هذاك le G, شغل تكون active هكا مناسها. D'accord? Soit تكون une atteinte congénitale, on a une hyperplasie, شغل directement تاع هذيك la glande وين تكون تخدم بزاف, ولا tumeur qui تكون acquise. D'accord? Mais هاد البروتين G, l'essentiel, la protéine G هادية تكون تخدم en permanence. Anomalie structurale du système effecteur, membranaire provoquant son activation permanente. Ou là, donc, l'adénylacyclase, par exemple, ou la phospholipase, ou là, je ne sais pas هذيك تروح تاكتيفيها, تاكتيفها directement, je crois. راهي ماكتيفيها أصلا. هذه هي, d'accord, l'excès d'activité hormonale. D'accord, très bien. Donc, soit émission trop du signal, absence de liaison plasmatique, d'accord, donc ma cache bizarre transporteur, activation persistance du signal, soit par des anomalies structurales du signal du récepteur, soit par un signal de structure anormale dans l'affinité pour le récepteur supérieure à celle du signal normal, pas ou bien par la présence de leur au niveau du site récepteur, anticorps anti-récepteur stimulateur, ou bien les anticorps anti-idiotypiques d'anticorps anti-signal. Ou là, les anomalies post-récepteurs. Caractéristiques générales, amplification et axes. Les hormones constituent souvent des axes fonctionnels qui peuvent être relativement complexes, comme les hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'amplification du signal. Maintenant, l'hypothalamus libérina 3 libérines ou la 3 statines. هادوك 3 يروحوا l'anti-hypophyse يستيموليو donc 3 récepteurs. هذيك l'anti-hypophyse وكل وحده فيهم زعما شغل تليبيري 3 اخرين. دونك l'anti-hypophyse شحال تليبيرينا 9. داكور très bien 3 و2. اوكي و l'anti-hypophyse هادية هادوك لي زوان يروحوا عند plein d'autres organes ولا par exemple هادوك 9 زعما TSH يروحوا عند تيرويد ويستيموليو 9 ريسبتور وكل ريسبتور يستيمولي 3 دونك 3 دونك 27 3 و3. اوكي très bien très bien. Donc voilà, il y a le principe de l'amplification. Alors, anti-hypophyse, 5 types cellulaires, 5 axes. On a l'axe de croissance, l'axe de la cortico-surrénale, on va pas en parler dans cette vidéo. L'axe de la thyroïde, on va parler dans cette vidéo. L'axe des gonades ou l'axe de la prolactine. Exploration biochimique d'un axe hormonal, donc nécessité de mesurer et combiner plusieurs paramètres, les hormonaux et non hormonaux. Donc, on va, pour explorer l'axe hormonal, on va doser soit les hormones, soit les métabolites. D'accord, li iduna avec l'hormone. Ok, par exemple, on va doser la calcitonin, on va doser la calcémie. On va doser l'insuline, on va doser la glycémie. La glycémie, c'est hormonale. D'accord? Ok, donc on va combiner plusieurs paramètres, hormonaux et non hormonaux. Par des méthodes statiques et ou dynamiques. Donc, les méthodes statiques, ça veut dire qu'on mesure directement avec l'hormone dans le sang hygiène à un patient, un prélèvement soit du plasma, soit du sérum. Et نقيسو directement في هذاك البلازما ولا السيروم الهرمون اللي نحوسو عليها ولا الميتابوليت اللي نحوسو عليه etc. d'accord.
soit dynamique معناه حنبروفوكيو حاجة soit on va provoquer la libération تاع هذاك l'hormone ولا on va inhiber la libération تاع هذاك l'hormone هذه dynamique تسمى حندخلوا له حاجة وحنستناو وقت معين 2 heures ولا 3 heures على حساب ولا chaque les demi-heures et نشوفوا كيفاش يستجيب ليها l'organisme تاعنا. D'accord, c'est ça les examens dynamiques. Mais on commence toujours par les examens statiques. Pour aboutir au diagnostic étiologique des hyper et des hypofonctionnements hormonaux. Les concentrations plasmatiques des hormones étant très basses, parce que se trouvent à l'état de trace. Donc vraiment, genre, sont très basses. Les concentrations. À la BH, on utilise des marqueurs qui sont très sensibles. D'accord, à de petites variations, d'accord. Et les qui très sensibles, c'est les méthodes immunochimiques. Soit immunochimiques, donc, عندهم علاقة بإمينو, ELISA, RIA, ECLIA, enfin voilà, l'ECLIA. Donc, ECLIA, ELISA, RIA ou autre. D'accord, pour les doser. En troisième lieu, après avoir mesuré avec des méthodes qui sont très sensibles, qui utilisent des méthodes immunochimiques, RIA, ECLIA ou la ELISA, les hormones, donc les hormones ou les métabolites. Bon, les métabolites, enfin voilà. Des fois, on n'aura pas recours à des méthodes immunochimiques. Bref, mais on a beaucoup plus à des hormones. On va les interpréter. Donc, les concentrations plasmatiques des hormones en fonction de l'âge et de l'état physiologique du patient. Nourrissons, enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes, sujets âgés, d'accord. Donc, les engagements ندخلوهم هاد العوامل يدخلوا باسكو ميم ليتا فيزيولوجيك دي باسيون لازم كيجيو يكونوا مرتاحين شويه مورالمون داكوغ ماشي واحد يجي منهبي مقلق مواسي مخضبط كاع وبعد تقيسوا الكورتيزول ولا تقيسوا الادرينالين صباحا بزاف طالعه enfin c'est logique d'accord donc c'est ça ومن بعد تقول الادرينالين سيها غاف طالعه بغي تقول ايا واقيلا عنده فيه كروموسيتوم mais non اصلا جا مقلق السيد d'accord donc il faut prendre en compte les états physiologiques تاع les patients et même l'âge les états physiologiques même si trop le femme enceinte d'accord c'est physiologique d'accord. Quatrièmement, problème de dosage des hormones liés à la calibration de la méthode de mesure, à la spécificité des anticorps utilisés. Alors la calibration, c'est quoi? La calibration, on a un milieu de culture, d'accord? تاع زعما نقولوا une certaine protéine. زعما باش نفهموا le principe تاع la calibration. وعندنا une protéase تاع هذيك la protéine. زعما عندنا une protéine A وعندنا une protéinase A. D'accord? Très bien. هذيك نحطوها هنايا في الوسط. D'accord, نحطو une certaine quantité زعما نحطو 2 غرام. اوكي ونشوفوا شحال تكل من هاد الاخر. داكوغ نشوفوا شحال تكل تروح يا اخي تروح غاديرمون تما هكا في كامل الاتجاهات. داكوغ هكا نشوفوا زعما تكلت هاد الدويره نقيسوا القطر تاعها ونديروا ان غراف. داكوغ على حسب القطر. داكوغ ومن بعد نزيدو نحكمو اون نوتر كونتيتي زعما ماشي 2 غرام نديرو 3 غرام ونشوفو شحال القطر زاد ايتترا. هذه هي لا كاليبراسيون. مي شغل علاش يديرنا ان بروبليم باسكو ما بانش هذيك كيش يقولوا لي كونديسيون ما يكونوش فريمون لي ميم كيما زعما نحكموها في لورغانيزم تاعنا
ولا زعما هذيك فوالا شغل لي كونديسيون بي اش اسكو درناه لو ميم اسكو حتروح elle va agir هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا شغل هادوما ils vont causer un problème d'accord ou problème تاني de spécificité كيما je vais vous donner un exemple اللي حنشوفوه plus tard تاع la GH d'accord تاع la GH alors تاع la GH عندنا زوج عندنا ال 22 كيلو دالتون وعندنا ال 20 كيلو دالتون معناتها هذه تاع ال 20 ما فيهاش 6 اسيد اميني اللي جايين في ال 22 et imaginez-vous نحكموا un marqueur qui est spécifique تاع هاد لي 6 معناتها ما قسناش لي 20 هادو داكور ما قسناش لي 20 قسنا غير لي 22 تما كابابل نصيبوها هابطه على لي نورم مي راهي نورمال داكور vous avez compris تما لازم نديروه spécifique les deux on va prendre en considération تاع هادوك les deux ok d'accord très bien d'accord très bien donc l'exploration biochimique d'un axe hormonal en premier lieu il faut mesurer et combiner plusieurs paramètres hormonaux et non hormonaux pour savoir l'activité, l'effet de l'hormone aussi, d'accord? Par des méthodes statiques, ça veut dire directement sur le plasma, on va doser ou la dynamique, donc on va provoquer soit la libération ou l'inhibition de la libération de l'hormone, d'accord? Pour savoir l'étiologie de la maladie ou le syndrome ligénome, d'accord? Très bien, pour voilà, savoir l'étiologie, tu as les hyper ou les hypofonctionnements. Puisque les hormones sont trouvées à l'état de trace, donc il faut qu'on utilise des méthodes très sensibles. Donc les méthodes, ce sont les méthodes immunochimiques, donc qui m'a le RIA, qui m'a l'ELISA, l'ECLIA, etc. D'accord? Puis on va interpréter les résultats et on va prendre en compte l'état physiologique, l'âge, voilà, d'accord? Puis on va aussi tenir en compte les différents problèmes, soit la calibration de la méthode de mesure ou la spécificité des anticorps utilisés. D'accord? C'est pour ça, même les labos, qu'il y a une différence telle et réactive. D'accord? هادوك les anticorps ماشي كيف ماشي كاع كيف par exemple كاين des anticorps تانيت sont spécifiques لهذاك l'acide aminé زعما نقولوا لا ليزين زعما تسمى واش حنصيبوا في لي نورم ماشي كيما l'anticorps dirigé contre l'arginine par exemple d'accord تسمى كل laboratoire عنده les normes تاعو d'accord donc ils vont mieux زعما كي نديرو السويفي ولا نخيرو نفس لابوغاتوار داكور باش نتبعو عنده très bien stratégie d'exploration d'un axe hormonal débuter par les dosages statiques bien sûr مع الأول on va pas provoquer quelque chose لازم تكون عندنا vraiment les dosages statiques ومن بعد ويلا ما بينوناش ليتيولوجي اللي نروحوا للديناميك داكوغ زعما باسكو في الديناميك كاين par exemple oui on va provoquer une hypoglycémie on va introduire l'insuline وشغل l'insuline كي ندخلوها لجسم الانسان capable دير لنا une hypoglycémie sévère d'accord تسمى يفو مع الاول ويلا ما صلحتناش العفسه اللي تكون نورمال اللي ما ديرناش دي ديغا ولا ما فيهاش الريسك ويلا ما صلحتش هذيك اللي نروحوا العفسه اللي كي ان بو بلو ديليكات d'accord donc en première intention il faut doser faire les dosages statiques. Alors, en première intention, doser les hormones périphériques ou distales de l'axe. Et Hadia, on a une exception, d'accord? Une exception
c'est le TSH, parce que TSH, ou les dystéroïdes, en première intention, on doit doser la TSH, mais chez les hormones thyroïdiennes, d'accord? Parce que les autres, par exemple, qui m'a GH, qui m'a, je sais pas, growth hormone, qui m'a le cortisol, l'axe corticotrope ou autre, d'accord? Mais par exemple, l'axe corticotrope, mais نقيسو la CTH, نقيسو le cortisol en premier lieu, d'accord? Puis نقيسو la CTH, growth hormone, parce que هي اللي خارجة في l'axe, comme hormone, parce que l'IGF-1 ou GAR sont des facteurs de croissance, donc هو اللي خارج كامل تاع l'axe, ما ماحش نقيسو GH, نقيسو GH. Vous avez compris? En première intention, نقيسو les hormones périphériques ou distales de l'axe, mais كاين l'exception تاع les dystéroïdes وين نبداو بالTSH ماشي بلي hormones thyroïdiennes نبداو بالTSH علاش parce que TSH elle est très sensible, elle est sensible. واش معناها de petites variations في les hormones thyroïdiennes معناتها l'hormone thyroïdienne معناتها لازم زعما نصيبوهم 10 في الدم صيبوهم 11 TSH تم شغل تطلع TSH d'accord تهبط باسكو طلعت لي نور تهبط vous avez compris زعما les hormones thyroïdiennes طلعوا ب 10% d'accord تهبط كيما قال لنا البروف تهبط ب 90% le TSH. Vous avez compris, donc le TSH elle est très sensible aux petites variations des hormones thyroïdiennes. تسمى حنايا زعما par exemple وكنقيسوا les hormones thyroïdiennes وفي les normes كاين 10 وتصيبو 11 جا تقول ماشي حاجه جا ما به والو مي ان فري تسمى لا غلاند تيرويد ما راهو فيها خلل. vous avez compris ومن بعد وكان تقيس تصيبو هابط بزاف دونك هي راح تقيس لك شغل حتمد لك لو دياغنوستيك من قبل ما يصراو لي كومبليكاسيون. vous avez compris تسمى هذه هي TSH علاش نقيسوها en premier lieu parce que elle est très sensible aux petites variations, d'accord? Par contre qui m'a les autres normal genre enfin voilà, d'accord? Très bien. Mais les autres axes en première intention il faut doser les hormones périphériques ou distales de l'axe, ok period. Très bien. Doser les hormones périphériques ou distales de l'axe. Et dans un deuxième temps, doser l'hormone anti-hypophysaire. D'accord? Très bien. Réaliser dans un deuxième temps les dosages dynamiques si les résultats de l'exploration statique ne sont pas concluants. Voilà. D'accord? Parce que fihom un risque. Très bien. Exploration biochimique d'un axe hormonal. Nous étudierons l'exploration de l'axe de la thyroïde et l'axe de la croissance staturale. L'axe hypothalamo-hypophysaire thyroïdien. Hypophyso-thyroïdien. Alors, on a les neurotransmetteurs qui vont inhiber ou stimuler la sécrétion de la TRH ou la somatostatine 14, etc. Donc, voilà, donc TRH va stimuler la sécrétion de la TSH. La TSH va stimuler la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, s'ils sont augmentés, vont faire un feedback négatif sur la sécrétion de la TSH et la sécrétion de la TRH. D'accord? Le cortisol, de façon chronique, va inhiber la sécrétion de la TSH. Le cortisol, de façon aiguë, va stimuler la sécrétion de la TSH, d'accord? Parce que stress qui est aigu va stimuler la sécrétion de la TSH. Par contre, stress qui est chronique, il va l'inhiber. D'accord? Très bien. Voilà. C'est pas très important d'entrer dans les petits détails. Mais c'est bien. Exploration de l'axe de la thyroïde. Stratégie d'exploration biochimique de l'axe de la thyroïde. Débuter par les dosages statiques. En première intention, doser les hormones périphériques. Non. Bon, Naya,
même prof شغل قالنا لازم نزقموها d'accord donc هذه c'est pas ça قالنا نزقموها نبدلوها parce que en première intention il faut doser la TSH d'accord la TSH parce qu'elle est très sensible وهذاك الحكايات كامل اللي هضرناهم d'accord puis en deuxième lieu on va doser les hormones thyroïdiennes d'accord je répète que هاد la planche قالنا البروف نبدلوها d'accord très bien réaliser dans un deuxième temps les dosages dynamiques. Dosage statique des hormones plasmatiques, les hormones thyroïdiennes plasmatiques. Donc, en deuxième lieu, puis à dire en premier lieu. Donc, les hormones thyroïdiennes plasmatiques libres. On a free T3, tout ça, oui, 0,3% de la T3 totale. Et le FT4, il y a 0,04% de la T4 totale. Résultat, c'est soit une euthyroïdie si les hormones thyroïdiennes sont normaux, une hyperthyroïdie si les hormones thyroïdiennes sont augmentées, une hyperthyroïdie, bon, une hypothyroïdie si les hormones thyroïdiennes sont diminuées. D'accord? TSH plasmatique maintenant. Permet de localiser le siège de la dysthyroïdie. Voilà, une hadia, c'est général, c'est pas une règle générale. Hadia en général. D'accord? Ok. Period. Très bien. Atteinte périphérique. La glande thyroïde. Atteinte centrale, hypophyse ou la hypothalamus. Oui, là, تكون l'atteinte périphérique. d'accord معناتها la glande هي اللي ما راهيش تخدم. معناتها حنا قد ما نبعتو لها TSH ما راحش تخدم. تسمى واش نديرو؟ واش دير لونتيوبوفيس تولي تخدم بزاف TSH. تقول لها كيف هذايا ماكش تسمعي فيها. تزيد تقعد تعيط عليها كيفاش تعيط عليها تبعت لها بزاف TSH. دونك TSH يكون طالع ولي زورمون تيرويديان هابطين معناتها لا غلون تيرويد هي اللي راهي فيها بروبليم. باغ كونطخ ويلا لا غلون تيرويد راهي نورمال راهي تستنى شغل في TSH باش يستيميليها وما كاش TSH معناتها ليبوفيز ما راهيش تسينثيتيزي معناتها ما راهوش يجيها ستيمولي بور libérer les hormones thyroïdiennes. تسمى TSH نصيبوها effondré ou les hormones thyroïdiennes نصيبوهم effondré aussi. D'accord? Très bien. Donc TSH طالع les hormones thyroïdiennes هابطين تسمى la tête est périphérique تسمى primaire تسمى la glande thyroïde اللي راهي متوشيه. Si les TSH نصيبوه هابط و les hormones thyroïdiennes نصيبوهم هابطين معناتها l'hypophyse ولا l'hypothalamus اللي راهم. Alors, dosage plasmatique dynamique maintenant. Épreuve de stimulation. Donc, dynamique, on a dit soit on va stimuler la libération ou là on va inhiber la libération. Ou là, l'hormone reçoit en première intention, c'est TSH. Du coup, on va soit stimuler. Au cas on doute que زعما c'est beau TSH راهي هابطه بزاف في الدم. d'accord donc soit شغل نقولوا بلي بالك لا لونتيبوفيز ما راهيش تخدم d'accord ما راهيش تستجيب للTRH ولا كاين ان بروبليم في l'hypothalamus donc on va stimuler la sécrétion donc نديرو un test au TRH donc on va stimuler la sécrétion si le TSH راهو سكريتي ومن بعد كما نستيميليوها نستناو شويه هكذايا ونقيسو ونصيبو زعما TSH طلع تسمى بروبليم وين راهو في TRH راهو بروبليم في ليبوتالاموس وكان ما تستيمولاتش معناه كاين اون ريزيستانس للTRH معناتها TRH ما راهوش يخدم في لونتيوبوفيز معناه انه لا غلوند انتي هيبوفيزير ما راهيش سيكريتي تما elle résiste au TRH. sinon وكان سيبو TSH راهو طالع بزاف d'accord وما على بالناش ليتيولوجي ما على بالناش اسكو سي une tumeur sécrétrice par exemple تاع TSH وين على بالنا d'accord ولا l'adénome ou la glande anti-hypophysaire elle résiste au feedback négatif les hormones thyroïdiennes
تما ما بالهاش بلي شغل راهم طالعين تقعد غير تسكيتي في تي اس اش داكوغ. دونك نديرو لي بروف دي فريناج. Test à la T4. Donc, on va introduire la T4. Normalement, la T4 va faire un feedback négatif sur la sécrétion de TSH. Donc, si on a un feedback négatif à la sécrétion de TSH, nous disons que les hormones thyroïdiennes ou la glande thyroïde, il y a les maladies qui travaillent beaucoup. D'accord? Ou là, aucun modèle n'a un feedback négatif, معناه l'antihypophyse هي اللي يتخدم de façon autonome ما راهيش شغل ما تستجيبش للفيدباك نيجاتيف اللي تبعته لها تيكات. داكوغ. دونك هادو هما لي دوزاج بلازماتيك ديناميك سوا لي بروف دو ستيمولاسيون تيست او تي ار اش ولا لي بروف دو فريناسيون تيست à la T4 syndrome de résistance aux hormones thyroïdes. Exploration de l'axe de la thyroïde. Donc, مع الأول قسنا هادوك statique, c'était pas vraiment concluant. قسنا les hormones thyroïdiennes, bon, statique. On va dire de la dynamique, et c'était pas concluant. Bon, dynamique, en général, c'est en dernier lieu. D'accord, en dernier lieu, hein. Donc, نقدروا نقيسوا les entités TG, les entités PU. وكان كانت عندنا une inflammation ديالنا les coups وشفنا بلي كاينه une thyroïdite d'accord وصبنا بلي TSH par exemple راهو طالع les hormones thyroïdiennes راهم هابطين on suspecte la thyroïdite d'Hashimoto donc on va demander de doser les anticorps anti-thyroglobulines et anti-thyropyroxydase d'accord هادي l'hormone اللي راح تقسم لك هذيك يودو تيروكسين لي زورمون تيرويديان داكوغ. اوكي تسمى هادوما نقيسوهم وإلا سبناهم طالعين on va confirmer que عنده une thyroïdite d'Hashimoto par exemple. نقيسو التي بي جي تيروكسين بايندين جلوبولين باسكو اصلا قلنا بلي الترانسبورتور يكونوا هابطين ناقصين ترانسبورتور نقدروا نصيبوا لي زورمون تيرويديان طالعين داكوغ. ولا سبنا كاين بزاف تي بي جي نقدروا نصيبوا لي زورمون تيرويديان هابطين قلت لكم زعما عندك 45 تخرج زعما نورمالمون تلقى غير 10 اكسبت 100 حكموهم كاع داكوغ اتسيتيرا اتسيتيرا داكوغ. تيريو غلوبولين دونك تيريو غلوبولين بلازماتيك باش نشوفوا ولا راهي نورمال ولا لا باسكو هي اللي فاستوكي هذوك لي زورمون تيرويديان. anticorps anti-récepteur de la TSH هدايا اللي قلت لكم قبيل عليه في la maladie de Basedow c'est un anticorps anti-récepteur stimulateur d'accord qui va stimuler le récepteur de façon permanente d'accord où يقعد la glande تقعد تخدم لك في les hormones thyroïdiennes. ok donc c'est ça. Interprétation des résultats chevauchement valeur de référence valeur pathologique كيما نشوفوا هنايا chez un sujet normal هذا هو الجراف تاعو كاين دي فالور هكذا شغل ما بيناش باسكو ميم ill subjects وعندهم شغل there's a lot between the normal person and the ill person. okay très bien. du coup هنايا ما بيناش بالك راهو مريض و لي فالور راهم نورمال. اوكي نقدروا نصيبوا واحد عنده لو سيندروم تاع اون هيبوثيرويدي ونصيبوا له تي اس اش راهي نورمال لي زورمون تيرويديان راهم نورمال بون في لي نورم داكوغ مي عنده شغل لي سين تاع ليبوثيرويدي فان فوالا داكوغ. دونك هادو هما الشevauchement تاعهم. Spécificité, sensibilité d'une technique de dosage. Donc, l'A, c'est le meilleur. D'accord? Sensibilité. La sensibilité, هذاك الماركور va détecter la moindre variation اللي تصرا في هذاك اللي رانا حابين ندوزيوه. D'accord? يزيد ب 0,01 يحسبوا يديتكتيه. داكوغ هذه هي لا سنسيبيليتي تاع الماركور. لا سبيسيفيسيتي معناتها il est spécifique تاع هذاك لاسيد اميني باغ اكزومبل
اللي جاي هكذا اللي عامل هكذا جو vraiment il est spécifique. D'accord? Donc par exemple عندنا sans passion. هذاك الماركور qui est sensible mais ماشي بزاف spécifique. D'accord? Donc زعما كيما حكاية l'albumine ou l'autre. D'accord? شغل l'affinité ou la capacité. D'accord? Donc spécifique ماشي شرط يكون sensible. D'accord? تسمى زعما نحكموه هو il est spécifique لهاديك la chose donc l'acide aminé زعما il est spécifique ليه mais شغل c'est pas suffisant ما يقدرش يديتكتي لك les petites variations. D'accord? Donc la spécificité qui est un marqueur spécifique et peu sensible. Alors ما عندناش زعما نحكمو 100 personnes. لا سبيسيفيسيتي ما عندها زعما هذاك اللغه ويلا قالك باللي عندك هذوك الصبنه 50 راهم بوزيتيف هذوك 50 رانا سور باللي راهم بوزيتيف رانا سور باسكو سي سبيسيفيك راح يديتكتي لك فريمون شغل هذيك لا شوز اللي راك تحوس عليها مي ماشي سونسيبل معناتها هذوك ال50 اللي قعدوا كابابل كاين اللي راهم مرض مي راهم فوسمون نيجاتيف. داكوغ ولا يقول لك زعما نحكمو ان ماركور كي سبيسيفيك وقال لك هذاك راهو بوزيتيف تما راهو بوزيتيف من الاخر شغل سبيسيفيك شغل راح يديتكتي لك هذيك العفسه. داكوغ هذيك هي بدات مي ما راهوش بزاف سونسيبل لي بتيت فارياسيون. داكوغ دونك ما بين هاد ال50 بالك واحد بدا يمرض ولا هذيك لا غلوند كانت مريضه بصح كانت في الديبي تاعها دونك ما يقدرش يديتكتي هذوك لي بتيت فارياسيون دونك نصيبوه نيجاتيف مي ما نقدرش نقولوا بلي ما عندوش. داكوغ شغل رانا سور بلي ما عندوش ما نكونوش سور دونك كي يكون ان ماركور كي سبيسيفيك داكوغ اي بو سنسيبل يقول لك عفسه راهي بوزيتيف تسمى سور راهي بوزيتيف négatif ما على بالناش. sensible لا sensible c'est le contraire. d'accord sensible le contraire donc في sensible كي قلنا باللي راهو نيجاتيف d'accord bon باش كي يروح allez واي voilà alors كي قلنا بلي راهو نيجاتيف تما سور راهو نيجاتيف جوغ هو يقيس لك لي بيتيت فارياسيون داكوغ تا 0.0001 تبدلت يديتكتيها تما ويلا قالك هذاك راهو نيجاتيف تما راك سور بلي راهو نيجاتيف من الاخر مي ما راهوش سبيسيفيك زعما داكوغ تسمى يديتكتي لك كلش زعما اي عفسه فيها هذاك لاسيد اميني زعما فيها اون سكسيسيون تاع ليزين ارجينين و جو سي با كوا نسيتهم لي تندب برولين زعما داكوغ اي عفسه فيها هاد لا سكسيسيون يديتكتيها تسمى كابابل عفسه ما عندهاش شغل فريمون علاقه معاهم وفيها هادي حيديتكتيها تسمى كاين اللي يكونوا فوسمون بوزيتيف. داكوغ مي ويلا قالك نيجاتيف تسمى راك سيغ روح مهني بلي نيجاتيف. داكوغ دونك حنايا واش نحوسو واحد فيه لي دو. داكوغ يكون سبيسيفيك ويكون سنسيبل. داكوغ اوكي جيسبر كو سي كلير. Alors, كملنا مع l'axe تاع la thyroïde. Donc, نروحو l'axe de la croissance stature. D'accord. عندنا GHRH qui est sécrété par l'hypothalamus, qui va stimuler la sécrétion de la GH. La GH va agir sur le TCO osseux et surtout sur le foie pour sécréter l'IGF-1 et d'autres, l'IGF-BP3, etc. D'accord. Très bien. Diagnostic biochimique du déficit en GH ou growth hormone deficiency.
chez l'enfant. Parce que علاش chez l'enfant parce que واحد زعما راهو 60 سنه تحوس له ان retard de croissance donc généralement نحبسوا هاد l'appareil chez l'enfant. Sinon bien sûr زعما نقدر يكون عندنا un déficit en GH plus tard un âge avancé اللي راح يدير لنا des problèmes في الميتابوليزم, d'accord, parce que GH assure plusieurs fonctions métaboliques. C'est une hormone aussi hyperglycémiante, etc. D'accord. Mais le retard statural, ما نحوسوش عليها كي واحد يكون كبير. D'accord. Principale pathologie liée à un déficit ou un défaut d'activité de l'axe de la GH. Diminution de l'activité ou retard de croissance staturale. Étiologie. Insuffisance hypophysaire congénitale ou acquise. واش معناتها congénital معناتها شغل كاين ان بروبليم في لا جينيتيك par exemple ما راهوش sécrété d'une quantité suffisante ou la sécrétion la qualité تاع la sécrétion ماهيش مليحه les récepteurs etc. d'accord, ou acquise par exemple lors d'un traumatisme, une inflammation, je sais pas, tumeur ou autre. Atteinte hypothalamique diverses, kiff, même l'hypothalamus, on peut avoir des traumatismes, etc. Syndrome de Laron. Syndrome de Laron, c'est la résistance des tissus cibles à la GH. C'est pour la GH élevée. D'accord, c'est pour la GH élevée. D'accord, donc les tissus cibles هما اللي راهم ريزيستون لا جي اش. لا جي اش راهي كاينه راهي موجوده وسمناها طالعه سورتو شوفوها الا سمنا جي اش راهي طالعه وسمنا دي سيمبتوم تاع ان retard de croissance ديريكتومون معناتها كاينه اون ريزيستونس تاع لي تيسيو سيبل. ما نحوسوش نفهموا جون باينه وسورتو الا سمنا لي جي اف هابط دوكو نمدولو ان تريتمون تاع les GF. D'accord. Surtout il a qu'un GH. Voilà. Ok. Très bien. Soit la GH est à la avec le tissu cible est résistant à la GH. Tu peux bien. Là, c'est principale pathologie liée à un défaut d'activité de l'axe de la GH. Growth hormone deficiency. Diminution de l'activité ou retard de croissance staturale. D'accord? C'est le premier. Les haïbana chez l'enfant, bien sûr. Alors, l'étiologie, soit on a des insuffisances hypophysaires congénitales ou acquises, la glande hypophyse ne sécrète pas la GH. D'accord? Soit le problème est congénital, par exemple des anomalies génétiques, ok? Soit des anomalies quantitatives, qualitatives, etc. Ou acquises, ça veut dire par exemple il y avait une inflammation, traumatisme, infection de l'hypophyse, ok, et l'hypophyse sera incapable de sécréter la GH. Atteinte hypothalamique diverse, donc ici, ça peut être traumatisme aussi, inflammatoire, blabla, etc. Syndrome de Laron, résistance des tissus cibles à la GH. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la GH, la GH, mais les tissus cibles ne répondent pas à la GH, d'accord? C'est un problème. Par exemple, les récepteurs les tissus cibles. Ok, c'est ça. La clinique. Si survenu avant la fin de la croissance, retard de croissance staturale, nanisme hypophysaire, d'accord? Oui, là, le problème de growth hormone deficiency. قبل ما تخلص la croissance, avant l'âge de 18 ans, avant l'âge même de 16 ans, de 15 ans, d'accord, voire moins, donc un enfant, 10 ans, 12 ans, etc. Le thématique, il y a un nanisme,
ok, parce que la croissance s'achève vers l'âge de 18 ans, 20 ans, d'accord? Si survenu avant la fin, après fin de croissance, il y aura latence, si déficit isolé. Donc, c'est beau des problèmes liés au métabolisme de la GH. D'accord? Très bien. Alors, étiologie des GHD, donc idiopathique, génétique, qui m'a syndrome de la honte à résistance, congénitale, associated with structural defects, d'accord, donc etc. D'accord, donc il y a une bzaf. C'est pas important. Algorithme d'exploration biochimique d'un retard de croissance statural. Donc, وإلا ما صبناش كاع هادو باش نروحو نقيسو شحال باش نروحو ندوزيو l'hormone de croissance. Parce que هادو ما نقدرو نصيبوهم تمتام. داكو ماشي تشوفو كاع هذا ومنايا it's very easy. داكور باش نشوفو إلا هادوما كاينين ولا لا. D'accord? Par contre, le dosage va prendre un temps. Donc, tu laboratoire, وتقيسو كاع بصح هادوما كاع نقدرو نصيبوهم في l'anamnèse. Ok? Short stature confirmed. On a confirmé que, voilà, he's short. Evidence of dysmorphic features or syndrome. Maintenant, on a, c'est évident qu'il y a le syndrome de Turner. Je trouve vraiment avec la femme, la nuque vraiment attachée vraiment les épaules, l'avant-bras يكون رقيق vraiment رقيقة ما البليش كيفاه petite taille etc. Donc نعرفوا بلي c'est le syndrome de Turner. No, then نروحو chronic disease or social deprivation presents. Donc هنايا par exemple نشوفو بلي même ça sera par exemple un problème social. D'accord? راهم ستريسي بزاف لا فامي ما راهمش كاع كيف ما على باليش انايا شغل عايش في دمار ما على باليش كيفاش نفهمكم دونك فوالا he's bullied or something like that ما عرفش يمدولو الحنان الاخر اللي لازم الماكله ما عرفش ياكل فريمون منيح داكوغ دونك فوالا yes or no. If it's no, then we see if the proportions of the body are the same, d'accord? If it's proportional or no, okay? If it's disproportional, then شغل كاين par exemple يديه راهي صغيرة بزاف par rapport للكور تاعو راهو normal, etc. Then عندنا the skeletal disorder. Okay? هدايا it's a disease. Okay? وحدها génétique, etc. If it's proportional, تسمى بلا même proportion كاملة هو de petite taille. D'accord? Then we see the velocity of growth. D'accord? La vitesse de croissance. Si la vitesse est normale, تسمى par exemple هو نزاد vraiment its weight is low. اوكي تسمى واش اسمه لو بوا راهو ناقص تاعو داكوغ ميم بصح في الكارني دو سونتي نصيبو بلي لا فيتيس دو كرواسونس راهي نورمال راهي باراليل على لا فيتيس دو كرواسونس نورمال مي فريمون شغل تالمون نزاد صغير لا كرواسونس تاعو راهي روتار مي ماشي معناتها بلي لاكس تاعو راهو متقاس داكوغ هنايا low birth weight baby تسمى yes d'accord ok تسمى هو نزاد de petite taille ولا هذيك هي la vitesse normale تاع la croissance كاع la famille تاعو we see that all his family are short ok تسمى vraiment they share that short stature ok
vraiment شغل كاع قصاد du coup هذيك هي la vitesse normale تاع la croissance تاعو هذه تسمى la vitesse راهي normale de croissance parce que c'est normal اوكي ما عندوش un problème في l'axe. But if we see that there's a low growth velocity, donc la vitesse de croissance راهي ناقصة. Donc نروحو نشوفو وإلا عنده l'hypothyroïdie. D'accord? Donc hypothyroid present. Yes or no? Donc نشوفو وإلا راهي présente. Parce que l'hypothyroïdie qui تكون في l'âge précoce, parce que les hormones thyroïdiennes jouent un rôle très important dans la croissance. هما يعاونوا parce que علاه يديروا لك هما ils vont stimuler la résorption بصح ils vont stimuler la résorption زعما غير شويه باش تصرا directement formation. Genre résorption formation هذا هو le remodelage osseux. D'accord? Donc ils vont stimuler هذاك le remodelage. Donc يقعد غير يصاتصا و la formation تكون كبيره par rapport لهذيك la résorption. Donc شويه résorption و تكبر. D'accord? Mais si ما كاش les hormones thyroïdiennes هذاك la stimulation تكون ناقصه. D'accord? Du coup la vitesse de croissance تكون ناقصه. D'accord? تسمى yes or no. وإلا ما عندوش hypothyroid we consider them malabsorption or nutritional disorder. تسمى نشوفو إلا عنده un problème في l'intestin تاعو ما كاش une absorption par exemple تاع الكالسيوم تاع phosphate etc. phosphore etc. D'accord? Yes or no? If no then نشوفو the growth hormone deficiency. Yes كاين une déficience or no then we reconsider other things. D'accord? نشوفو vraiment genre وين هو البروبلème ou parfois ما نصيبوش وين هو البروبلème. Donc هذا هو l'algorithme. J'espère que c'était clair. Diagnostic biochimique de GHD chez l'enfant. Dosage statique de la GH plasmatique. Très bien. Alors, dosage statique de la GH plasmatique. Un dosage isolé de la GH plasmatique a peu d'intérêt. Voilà. À cause des variations nictémérales, tel GH. D'accord? Donc, GH qui te au cours de la journée. Donc, نسيبوها des fois تطلع des fois تكون effondrée ومن بعد تطلع. D'accord? كاين des périodes اللي تطلع فيهم. Et ماشي كيف في l'homme و في la femme. تسمى زعما نقيسوها للزوج. نسيبوها effondrée. تسمى عنده un problème. Non. D'accord? Très bien. Donc voilà, dysmorphism sexual between the male and the female. Ok, très bien. Donc voilà, c'est ça. Rythme circadien, repas, éveil, sommeil, etc. Diagnostic biochimique de GHD chez l'enfant. GH plasmatique isolé, conlabli, a peu d'intérêt. La GH est sécrétée de manière pulsatile avec des taux sériques élevés au moment des pics, bas durant les périodes des creux, présentant alors des valeurs souvent à la limite de détection des méthodes de dosage immunochimiques conventionnelles. D'accord, c'est ça. La mesure de la GH sur un prélèvement isolé est donc en général très peu informative. Non seulement en raison de la pulsatilité de sa sécrétion, qui est donc irrégulière, pic étroit, séparé par de longues plages basses, mais également en raison de sa demi-vie courte. Probabilité élevée de se retrouver à distance d'un pulse de sécrétion et donc d'obtenir une valeur basse de GH imposant l'utilisation de tests dynamiques. Et voilà. Très bien. D'accord, تسمى non seulement GH عندها هذيك la pulsatilité et en plus la durée de vie تاعها راهي ناقصة. تسمى عندنا plus de chance باش نصيبوها effondrée que نصيبوها normal. D'accord, تسمى نديرو les tests dynamiques. Plus. Pour ces raisons, un diagnostic de GHD ne peut se faire par la mesure de la GH basale. Surtout GHD, hein, deficiency. D'accord, sinon un GH qui te compte là, hein, qui m'a l'acromégalie ou la gigantisme. C'est bon à طالعة. في كاع اليوم.
d'accord تمام normal عندها un intérêt mais هنايا a peu d'intérêt ok sauf زعما في لو كا تاع la résistance في les tissus périphériques d'accord qui résistent على la GH اللي نصيبوها طالعة d'accord mais عندنا هادوك les symptômes تاع الاخر sinon mis à part ça باش زعما نصيبوها هابطة GH ما la GH deficiency معناتها الديفيسيت تاع GH الدياغنوستيك تاعو ما ينداش ب GH plasmatique. Une mesure isolée de la GH réalisée fortuitement au moment d'un pic sécrétoire peut cependant exclure le diagnostic de GH fortuitement. Donc وقتاش حنطيحوا في هذاك البيك تنوضوا على وحده نوض ندير لك هكذا نشوف بالك نشوف هاد الساعه زعما يا ايماجين هاد الساعه وجا البيك وصبت لك باللي جياش راهي نورمال هيا نوض. Dosage statique de la GH plasmatique isolée, intérêt dans les situations suivantes, qui marquent comme syndrome de Laron, GH bio-inactive. Plus dans ces deux situations, la GH est élevée. Donc, le syndrome de Laron, هنايا ماشي deficiency, ماشي باش ندياغنوستيكيو دي. D'accord, le déficit تاع GH. هنايا كنصيبو باللي ما راهيش تخدم خدمتها. D'accord, GH. Oui, deficiency يعني. Enfin voilà. Donc كي نصيبو les symptômes, نصيبوهم راهم ils vont nous orienter vers une comment dirais-je, un retard de croissance. D'accord? ونحسبوا لا جي اش نصيبوها طالعه كي نصيبوا جي اش طالعه ونصيبوا باللي عنده ان روتار دو كرواسونس وحده من هاد الزوج يا اما عندنا سيندروم دو لارون وين لو تيسي سوبل فوالا لو تيسو cible résiste à l'action de la GH معناتها الGH راهي لاباس بها التيسو اللي راهو يريزيستي على لا GH ماهوش سيكريتي GF ولا لا GH تاعنا راهي bio inactive. Ok, très bien. Dans ces deux situations la GH تكون طالعه bien sûr. Exploration bio inactive معناتها la qualité تاعها راهي ماهيش مليحه. Exploration dynamique de la GH. Test de stimulation de la GH. Indispensable. D'accord, indispensable. Parce que لازم شغل كي نصيبو GH deficiency وما نصيبوش GH طالعه نصيبوها هابطه داكور ولا لي نورم وعندنا هذاك شغل نصيبوها هابطه فوالا نصيبوها هابطه ماشي في لي نورم باسكو هنايا في هاد دو سيتوياسيون تقدر تكون يا اما طالعه يا اما في لي نورم داكور يا اما طالعه يا اما في لي نورم في هاد لي دو مي كي تكون هابطه ما على بالناش دونك كي تكون هابطه لازم نديروها لي تيست داكور وهنايا لازم نديرو دو تيست داكور مي زعما وكان درنا ان سول تيست معلو نديرو البروميير تيست و نصيبوه باللي il est concluant خلاص داكور حنا علاش نديرو دو تيست باش نشوفو الا صح داكور الا فوالا زعما وكان نصيبو الاول نيجاتيف خرجنا نيجاتيف نصيبو الدوزيام نروحو للدوزيام نشوفوه الا راهو نيجاتيف ولا راهو نيجاتيف خلاص là positif معناتها راهو مريض d'accord indispensable test au GHRH donc on va stimuler la sécrétion de GH test à l'insuline علاه parce que l'hypoglycémie stimule la sécrétion de la GH du coup نديرو l'insuline et l'insuline c'est une hormone hypoglycémiante mais هنايا c'est donc l'insuline لازم يكون في un milieu hospitalier ولازم يكون l'enfant de plus de 5 ans d'accord parce que il y a plus de 3 ans mais نديروها plus de 5 ans d'accord plus de 5 ans ولازم يكون في السبيطار en cas تصالو une hypoglycémie sévère نديرو le perfusion par سميهولي l'eau glycosylée donc c'est délicat un peu mais c'est l'examen le plus fiable.
test au propanolol, bétaxolol, glucagon. Donc, l'hyperglycémie. Oui, on va provoquer une petite hyperglycémie. L'hyperglycémie va stimuler la sécrétion de l'insuline. It's like a soft test. Ok, on a provoqué une hyperglycémie باش نتايا تسكريتي l'insuline physiologiquement وتهبط لنا سميوه لي لو تو تاع الجلوكوز في الدم وهذيك l'hypoglycémie اللي راهي شغل نورمال فيزيولوجيك va stimuler la sécrétion de la GH. Ok, test à l'arginine parce que l'arginine stimule aussi la sécrétion de la GH. Ok, très bien. Si l'insuffisance sécrétoire en GH, absence, augmentation de la GH après stimulation ou faible augmentation, d'accord? Oui, là, on a une insuffisance de la sécrétion en GH, mais cache une augmentation de la GH après stimulation, d'accord? Oui, là, la glande est atteinte, la glande هي اللي ما راهيش تسكريتي لنا في GH, معناتها même نديرو هاد لي تيست ماش تطلع GH. D'accord, c'est ça. هذا واش حبينا نقصدو. D'accord. Pour le diagnostic de déficit en GH, utilisation chez l'enfant d'un certain nombre d'agents pharmacologiques qui stimulent la sécrétion de GH. Les plus courants sont le test de tolérance à l'insuline, test à l'arginine ou l'oïnitine, le test au glucagon, le test au GHRH, le test à la clonidine, Kamel stimule la sécrétion de la GH. Le test à la L-Dopa, les tests avec certains bêta-bloquants, propanolol ou bétaxolol. On peut aussi effectuer des tests couplés, c'est-à-dire associant deux agents pharmacologiques, arginine insuline ou glucagon propanolol, clonidine bétaxolol. D'accord, donc des zama l'insuline, مع قلنا l'arginine. D'accord, ما بايش واضح ما كاش هنا مكتوب. المهم نقدروا نديروه كوبلي نديروا les deux باش شغل نحفزوها beaucoup plus pour être sécrétée. D'accord, très bien. Donc هذوما تاع الكوبلي. مي بيسك عندنا بزاف لي تيست. داكوغ معناها ما كان حتى واحد اللي راهو بارفي فيهم. داكوغ كيما قالنا دكتور كريان ولا صبتو بلي كاين بزاف لي تيست معناها شغل واحد فيهم راهم قنعنا. سي سا الا بها pour poser le diagnostic لازم نديرو مينيموم 2 لازم نديرو 2 تيست وواحد فيهم لازم يكون كوبلي معناه نديرو واحد زعما تاع الانسولين كوبلي على الارجينين وواحد اخر تيست دو glucagon. مي اتونسيون وكان واحد فيهم يكون بوزيتيف ça suffira pour poser le diagnostic. D'accord, ok, period. Très bien. Alors, aucun de cela, c'est ce qu'on avait dit. Il faut donc réaliser 2 tests consécutifs différents avec aucune valeur de GH élevée. On dose la GH à moins de 15 minutes et immédiatement avant l'administration d'un de ces agents, puis à différents moments suivant des protocoles bien codifiés. معناها قبل ما نمدو له هذاك الانسولين او اوتر ب 15 minutes نقيسوها ومن بعد قبل ما نمدوها له سوا نقيسوها ومن بعد كمل ما نمدوها له بواحد 30 minutes نبداو نقيسو من 30 minutes 60 minutes 90 minutes etc. D'accord, très bien. D'accord, donc هذه هي تسمى نشوفوا هاد لي تيست ونشوفوا وإلا صبنا GH قعدت ناقصة وما كانش قاع التطور فيها معناه انه لاتنت راهي في لا غلاند hypophysaire هي اللي ne sécrète pas la GH. c'est impossible نصيبوها طلعة على 20 ميكرو unité. d'accord, وكان صبنا اصلا وكان مع الاول كاع يخيقولنا بلي نحسبوا الجي اش ديجا ويلا صبناها طالعه
وعندنا le syndrome تاع سميهولي une hypocroissance une diminution ولا une carence ولا ما باليش كيفاه راحت لي الكلمه دونك ما كاش croissance تاع l'organisme على بالنا بلي soit c'est le syndrome de Laurent résistance périphérique على لا جي اش ولا لا جي اش elle est bio-inactive وهنايا نصيبوها طالعه سينو في هاد لي تيست هما اللي حيبينوا لنا بلي كاين اون ديفيسيونس تاع لا جي اش معناه جي اش راهي هابطه وما تطلعش بهاد لي تيست. Le test de tolérance à l'insuline doit être réalisé dans des قلناها بلي لازم يكون في les unités spéciales parce qu'on risque d'avoir une hypoglycémie sévère, d'accord, donc لازم نديروه في l'hôpital. Ce test constitue le stimulus de la sécrétion de la GH le mieux validé. D'accord, très bien. Il ne peut cependant réaliser chez les enfants de moins de 5 ans ou chez l'épileptique. Donc moins de 5 ans parce que je roule vraiment on risque d'une hypoglycémie sévère qui ne peut pas être que ما نقدروش نتحكموا فيها ونفقدوا لو بيبي والليبيليبتيك باش ما نديرولوش اون اوتر كريز باسكو اصلا شي ليبيليبتيك تما ماشي هاد لو تيست هو اللي حيدير له ليبيليبسيا تما ماشي ليبيليبتيك اللي ما راحش نديروها له باسكو اصلا اللي يكون ايبيليبتيك معناه لي نيرون سون هيبر اكسيتي في هادوك لي كريز داكوغ تكون كاين اون هيبر اكسيتاسيون تاع هادوك لي نيرون اون وهذيك الاكسيتاسيون تكون هيبر سينكرون معناه او ليو باسكو علاه لا واش اسمها هذه السله العصبيه هذيك باش تجوز من ان نيرون vers un autre تما ça prend du temps pour aller لهنا بصح هنايا شي ليبيليبتيك تك كامل على ضربه تك 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 داكور دونك تكون هيبر سينكرون وهنايا شي ليبيليبتيك عنده اون دي دو سوا عنده لي ريسبتور سميهم لي عنده الغابانكسين تاع كي فون انيبي سميها لي لا لوفرتور تاع لي كانو صوديك وما يخلوش تما يدخل داكوغ لو صوديوم ولا عنده اون بزاف الجلوتامات لي كي ستيمول هادوما لي كانو صوديك ليغون ديبوندون باش يدخل الصوديوم ولا عنده سي ان بروبليم انترينسيك تاع سميهولي البوتونسييل داكور لو بوتونسييل راهو اصلا شغل في السوي فهذاك النيرون يكون عنده البوتونسييل راهو في السوي داكور دونك تبتم هذوك لي كانوا صوديك بوتونسييل ديبوندون يتحلوا شغل هكذا سبونتانيمون داكور ويخلوا الصوديوم يدخل داخل لا سيلول هنايا علاش باسكو الانسولين va induire une hypoglycémie l'hypoglycémie ou le glucose كيفاش يقولوا est hautement active donc كي ينقصنا الجلوكوز في الدم معناتها il va être un peu dilué d'accord donc لازم ندخلوا هذاك الماء مع لي الكتروليت à l'intérieur de la cellule شكون هو الالكتروليت اللي زايد بزاف برا هو الصوديوم دونك الصوديوم يولي يدخل باغ هذوك لي كانو باسيف داكوغ تاع باسكو عندنا لي كانو باسيف تاع الصوديوم تاع البوتاسيوم ايتترا دونك يصيب لي كاين هذاك الماء راهو زايد اون اكسترا سيلولار حيدخل معاه الصوديوم باسكو اصلا البوتاسيوم ما راحش يساعدو باسكو اصلا راهو داخل لا سيلول بزاف وبلا تما لو غراديون بلا دونك الصوديوم هو اللي حيساعدو دونك يدخل معاه يدخل الصوديوم بالماء كي يدخل الصوديوم على الانتيريور دو لا سيلول اوب اون اغرافي هذيك لا ديبولاريزاسيون اللي كانت شغل كانت شويه هكا في الغروب وكانت تسنى باك واحد يحفزها بوغ اتر اكسيتي وحنا دخلنا الصوديوم اي اوب صارت لنا اون اوتر كريز داكوغ دوكو شي ليبيليبتيك ما نديرولوش هاد لو تيست تاع الانسولين باسكو اون فا اغرافي اون فا بروفوكي اون كريز داكوغ اون فا بروفوكي اون كريز شي ليبيليبتيك sinon واحد نورمال اون هيبوغليسيمي ماشي
ماش تكون زعما باسكو ليبيليبتيك قلت لكم اصلا عنده هذاك الديفو تاع لي نيرون داكور دونك اون فا بروفوكي لا كريز داكور ما تخلطوش ماشي ان اتر نورمال ان اتر نورمال ما عندوش هذوك لي كانو راهم مفتوحين تاع الصوديوم tout le temps d'accord c'est régulé par la TPase etc d'accord Na plus K plus la TPase etc d'accord بصح chez l'épileptique خلبة في لي كانو d'accord وحنزيدو نغرافيو الحالة du coup est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 5 ans ou chez l'épileptique. Test à l'insuline et libération de GH. Donc, qui me donne l'insuline, le glucose qui يهبط un certain seuil. Ça va stimuler la libération. Elle a 30 minutes, باش نبداو نحسبو parce que في les 30 minutes باش يهبط السكر بنسبة معينة اللي راح تستيمولي لا سكريسيون تاع واسمو GH ومن بعد تبدا تطلع داكوغ اوكي وكان بدات تطلع واش معناها معناتها البروبليم راهو الفوقه راه في جي اش غاش اوكي ماهوش في الجي اش داكوغ هذاك test de stimulation. D'autres tests dynamiques sont fréquemment utilisés en endocrinologie pédiatrique. Tests au glucagon et à la clonidine, au cours desquels un taux plasmatique de GH de moins de 15 milliunités par litre est en faveur d'un diagnostic de GHD. D'accord? Très bien. Diagnostic biochimique de GHD. Parce que la hadia, c'est في normal. D'accord? في normal واش لازم يصرى. D'accord? في normal واش لازم يصرى. D'accord? Ok? Period. هذه في normal واش لازم يصرى. Ok? مي وكان نحبو نديرو هذاك لو تيست باش نشوفو لا ليبراسيون تاع لا جي اش ونصيبو عنده هذاك السندروم تاع اللي ما راهوش عنده اون كرواسونس نورمال داكوغ وصبنا جي اش كي قسناها صبناها هابطه ومن بعد كي درنا هاد التيست صبنا بدات تطلع هنايا اللي قلت لكم بروبليم في الجي اش ار اش داكوغ سينون هدايا سي الغراف تاع تاني ان اتر نورمال يقدر يكون. Alors dosage statique d'autres paramètres GH dépendants. D'accord? هنايا genre en général نبداو بلي dosage statique, d'accord? Puis نروحو dynamique. Mais bon, d'accord, l'IGF1, IGF-BP3, ALS, هادوما كامل sont dépendants de la sécrétion de la GH, GHBP aussi, information de qualité variable. D'accord? Donc c'est ça. L'ALS m'induit vraiment un travail. La valeur clinique de mesure isolée, avec l'IGF1, l'IGF-BP3, l'IGF-BP2, l'ALS, seul ou combiné chez les enfants avec suspicion de GHD, constituent des marqueurs biochimiques utiles pour confirmer le diagnostic clinique. D'accord? Très bien. Très bien. Alors, structure de l'IGF1. On enregistre structure avec la pro-insuline, origine tissulaire, le foie bien sûr, sur le contrôle de la GH, augmentation de la production pendant la période de croissance, peu de fluctuations nictémérales, circulation sanguine, liaison à des protéines de transport, en particulier l'IGF-BP3. D'accord? C'est très important. Et augmentation de la production pendant la période de croissance. Et qu'il y a des fluctuations nictémérales. Surtout sur le début de la croissance, nous par exemple c'est boire شوية هابطة وبعد تطلع وبعد شوية donc ils vont mieux نقيسوها plus de 5 ans تانيت l'IGF 1. D'accord? Très bien. Donc le foie et l'IGF1 c'est pour طلعها bien sûr en période de croissance surtout. Donc تهبط avec l'âge. La sécrétion des GF1 peut être modifiée par une insuffisance hépatique, bien sûr parce que sécrétée principalement par le foie, par une insuffisance rénale, donc
Alors, parce que le rein ne va pas réabsorber l'IGF, donc c'est l'insuffisance rénale fonctionnelle en général. La dénutrition, d'accord, parce que la dénutrition, donc c'est bouche le substrat, les acides aminés, l'IGF, le diabète sucré aussi, etc., etc. Parce que on a une hyperglycémie. Du coup, l'oral ما راحش تسكريتا GH. Du coup, ما راحش تسكريتا les GF1 aussi. D'accord, très bien. Les GHD isolés idiopathiques sont prédominants dans 70% des cas. Donc, on ne connaît pas la cause vraiment. D'accord, généralement, on ne sait pas la cause. D'accord, très bien. Leur